जतन हामैया फरै जों UIPC नि प्रेस मिट खायनान थां दङ बुलायखाय गाहामखौ जे थानाय 22 तारिखआव जों UIPC नि दिल्लीगे जोंनि प्रेसिडेन्ट बरमगोनां मतिलाल देबबर्मा बरमगोनां आसिराम दिया जोंनि इंगोनि एडवाइजर मेम्बर सुमन देबबर्मा ताय आं एडवाइजर रंजित देबबर्मा जों दिल्लीआव थांगोन जोंनि नॉर्थ इंडिया नि ताय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि एडवाइजर मिस्टर एके मिश्र बाय जों थाङो मालायका बनुमन इबागैनो जों बाय थाङो मालायका आरो थाङै जों कायसा मेमोरेंडम सबमिट थायका इतिमध्ये नों याबो याफारि बिजाखा बेकाय आरो जों रमिति साका जे 1993 सनो एटिटेब बाय जे चुक्ति मनि अ चुक्तिनि गोबां मा शर्त बा जे कक बिमानि आबो दाबो सुफुंजागियाखौ अबनो जों चिनि मेमोरेंडम रमिति साका बेकाय अबनो कारिबो 3 बि चुक्ति जे 1988 सनो जे मनि अबनो जों रमिति साका जे बबो ताबो कार्यकरी खालायजायाखौ बो अबनो काहाम के खनाका एवं चिन मेमोरेंडम न बकरि नायका जों आरो स्पेशल नोट दिउइ साका एटिटेब नि चुक्तिखौ 1993 सनो जे एटिटेब चुक्ति जरा ओ फाइनाय बरनो 20,000 टाका न कांगानि बिजां माने 220 स्क्वायर फीट न जेसिआई देखाय रूम को 3 न टांगानि किंतु आपन 20,000 टाका बायमुलिया अनेक जन बर 15,000 रक्समन 10,000 गोबां नेता गोबां विभिन्न संस्था बरनम को खायै आबनम को खायजाका एका अकमनो बनरमिति साका कबंनि न ब्लाइके हानिया मै थांका एका अब न कांगानि बागै जों साजाका इको अरो ताबो जों आबन बनरमका टिएनबि चुक्तिनि बिसिंगो तंग जे 1960 सननि त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 अब ताबो इम्प्लीमेंट हुयाको जे हा त्रिपुरासानि बुनि दफानिया कसबै थांका देनिबा हस्तांतरित जमी अब ताबो जों फिरगै मायाखौ ते कैसा इंगाकाय ऑल इंडिया रेडियो ने एक सेंटर शिकारी बाड़ी वो ताबो 60% तांजाक ताबो गो अबों को याको आ रेडियो स्टेशन काकाय चिनी दफानि बररंनि कक आरो 90% आवाय थाइनानि तमनि अब ताबो इम्प्लीमेंट खालायजाया अबनो कारिबो चिनी सिखला रंग गोबां मा टेलरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मानिरो फार्मासिस्ट के मोटर वर्कशॉप रो हॉर्टिकल्चर पिगारी पोल्ट्री फिशरी ने बा जनरल वस्तु रो खालाये लोन दुई जेरी कक तमनि गवर्नमेंट अमो बताबो बर कोनु को खाया इम्प्लीमेंट खाया एका अकंनो बनरमिति साका सबसे बेसी बोखानांगमनि ककंखा जे विभिन्न संगठननि सिलाइरमनि तंगै याकारि फायनाय विभिन्न संगठननि बिसिङाव जारा बीएसएफ आसाम राइफल एवं निनि सीआरपीएफ आर्मी थानि जारा सालेन्डार खालायनाय बरनो ताबसो पइन्ट त्रिपुरानि पुलिस प्रशासन खयते बंने रिकॉग्नाइज खायजाया विशेष करे एसबी ब्रांच बंने रिकॉग्नाइज खायजाया अमति प्राइस 600 থেকে 700 জন आछिन बरक दङ अब जों मिस्टर एके मिश्रन थानि जों रमिति साका एवं बबनो खनाका एवं जों ब बाय ताइसा दाफिनो जों मालायनाय ब त्रिपुराव फायनाय बुफुर फायनो साइमिया किन्तु ब फायका इंजाका जों बना आप्रो अल लिस्ट न बिनि याबो तिसारिनाय एवं बसजों बाय मालायनाय ने कग बिजा उनि आखाइबा जों दिलुखौनो बबाय ताइसा मालायनानै ब साकासनो प्रसारखा एवं जों सिनि लिस्ट अफ रिखायबाय जों आरो मालायनाय अमत सिमिया जों 22 तारिखआव त्रिपुरा बबनो माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहाबाइबो जों त्रिपुरा बबनो मालायका चिनि जे साइजना दिल्ली के जों बबे कक सालायका जों दिल्लीआव थांगै मेमोरेंडम बिमानि कक नम्बर सुक्रुबि साका जे रिटार्निस रंनि जे समस्या आबनो बनो सुक्रुबि साका ब खनाका एवं बसावो आपनि त्रिपुरा थांबानो परेव कायसा आनो कागज दिदि आं अबनो काहाम पे नायनाय चेथुरि नायजांनाय एवं जों आबनि प्रिपारेशन प्राय कमप्लीट उखा कयदिन बिसिङो जों चिनि बरम गोनां चीफ मिनिस्टर बेजों मालायनाय एवं चिनि जे मेमोरेंडम जों बनो याफानाय जारा रिटार्निस रक तामंगै कष्ट मै तंखा बा बरनि तामो नां अब जों रमिति साका अम सिमिया जों आगरतलाव जे रिटार्निस लिडार अजामार सालेन्डार खाइ फैका और विभिन्न क्लस्टर विलेज खाइ रिजागो बिल्डिंग 1 के बीएसके खाइ न तांगै रिजागो हाकरि नकरि नुकुंकरि हिनै कै जों दाबि तिसाका चिनि जारा रिटार्निस न अन्तत 300 लिटार्स न आगरतलाव 1 बीएसके बा 2 बीएसके न तांगै और बरन खास जागाव बरन ब माल्टी स्टोरेज हाउसिंग कम्प्लेक्स लामै आगरतलाव बरन ब कायसा न तांगै दिनान बगै जों अब दाबि तिसाका अब सिमिया जारा ग्राम अंचल दारा सालेन्डार खाय ताबु टंनाय
borang na kai 2.5 kani by 100 শতক জায়গায় রুই borang na modern village khalai dinan bagai bo sing chini memorial namo srai kai sing awai khalaika ebong bono yafarka ekai borok jahate aro o modern village o borok rungni ekai singko sakhamni ekai bibono tomnani siguli rok manani aboni kok bo sing bono romiti saka abona kari bo boroni কর্মসংস্থান bagai gobangma jagao wak farm punni farm kokni farm ekai musukni farm omoro khainani bagai bo sing bono tisaka abono kari bo kamiam se yo current kahamtai mangthagya sing abo bo sing solar power grid riui tau to abo sobse kaham abono bo khainan bagai da sing tabi bono janam saka eko omti haike gobangma nko taibo 100 jona moton chini jara কর্মসংস্থান করে যে অজামারনা 100টা जों vehicles গাড়ি বা অটো রিকশা রখন জাস্টমার ওই সাহায্য খাইনান বাগু जों খাইয়া 5টা ওয়েবিং সেন্টার মানে রি তাক জানাইতা চিনি দফানি আবো যার তাবুংনি আধুনিক টেকনোলজি বাই তাক জানাই আবনো রিনানি বাগি जों চিনি মেমোরিয়াল দাও जों খাইয়া নিকাই অর চিনি গ্রাম অঞ্চল বিশেষ করে খুমলুঙা হাই বা বিভিন্ন খোয়া হাই চিনি ত্রিপ্রাসামসয় diagnostic center 10টা kaham tabuni technology bai khai rinani bagi bochang dabi tisaka obono karibo chini jara ritanis leader jara 50 বছর থাকা বা যারা চিনি রিটানিস ফাইনার 50 বছর লাই থাকা বরনো মাস 10,000 টাকা কা রিনানি bagi bochang ko khaika ngai সামগ্রিক ভাবে जों মাননীয় একে মিশ্র সাহেবনো जों সাকা স্যার অমো जों খাইনান থাকা আঙ্গাকাই অন্তত 500 কোটি টাকা মতন 500 কোটিनि একটা প্যাকেজ দিকাকা মো ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি সম্ভব অবরে जों চিনरो সাবজেক্টগুলো जों স্রাই স্রাইকা উল্লেখ খাইকা খাখলাयो বমনো চাইতংনাই এবং অবিসৈনো চিনি ব্রহ্মনাং গুবাগরানো বচং সাকা তিনিবা গুবাগরা বেকক সাকা जों প্রেস মিট খাইনান থাংতঙ্গ মিসকল মারে মে ইয়া উলো বমা হাই ফল প্রসু মানে রেজাল্ট মাখা খুব কাহাম খুব পজিটিভ বতিরপ্রাও ফাইনাই বতিনো ফাইনাবলা আं সাইনিয়া কিন্তু তিব্রা ফাইকা বচিনি দিল্লিকে जों আলাদা কাই বতি আইপিসি नि মালাইনাই মহারাজ जोंनो পারমিশন দিদিকা টিও আইপিসি আলাদা ভাবে মালাইনাই বনি এক্সিস্টেন্ট একটা অর্গানাইজেশন তনাই নন পলিটিক্যাল হিসাবে বতিপ্রা মথাবেনো তনাই এবং এক্সিস্টেন্ট বনি টিও আইপিসি নো তনাই এবং রিটার্নিস দংনি যে সমস্ত সমস্যা আবনতি টিও আইপিসি কক্সানাই অবন বাগে जोंनो বারজাই দিদি খাতা aboni bagino जों टिआइपिसि नि फुंगु ताबो जों ताइसा कटाल खायै जों ताबो सल नखनान बागै याकरि रि दंग एवं पक्साय दं टिआइपिसि नि बखाते नरक सामने पॉलिटिकल डिमांड दंग होने पॉलिटिकल डिमांड लाइक थंजा जराव टीएनबी एकटनो खा जे बरकनि पॉलिटिकल डिमांड न काइथाम सीट तो बखा ताबुक नरनि टिआइपिसि नि बखाते जे टॉप लेवल जे कॉक सलाय माने कि मिस्र बे कॉक सलाय प्रो मरकनि पॉलिटिकल डिमांड आ सीट बारिनान रक नते नाय কোনো কক দা সলাই জাকা বা ডিমান্ড তো দং নি শুধু তি ক টেন বিসিমি এটিটিয়ে বত চুক্তি খাই পাঁচটা সিট তো খাই দিছো অকংনবো তো পুরসানা নাংনাই নট অনলি টেন বি এটিটিয়ে বত তুই হেকাবলে পাঁচটা সিট রিজার্ভ খাই চুক্তি তুই হেকা जों अरो दाबि जानखा मेनलि चिन्तो नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन दिल्लीओ जुदि एकट दंखाखाय त्रिपुरा मथाबाय जुदि एकट दंखाय आ एकट टिआइपिसि बस फाय खायनाय आं नमसिक जदि कनफार्म फाय साइमानो जे चुक्ति नाय এবং যে ত্রিপুরা মথা সহ অন্যান্য যে চিনি কাউন্সিল অফ হদানি অকারক বাই যেটা আসুগই যে ছয় নাই বড় ছয় খাইনাই আরো যেতনে আরো টিআইপিসি বতনাই টিআইসি নি প্রতিনিধি দিব আরো ছয় খাইনাই অবলে जों কনফার্ম ফাই খাইনাই না আং ক্লিয়ার নে নাইমান খাওছে নরকনি ডিমান্ড দা যেহেতু পলিটিক্যাল ডিমান্ড খাই টপ লেভেল নরক আছে কক সালাই দङ হাজতেনি চিফ মিনিস্টার বাই কক সালাই दङ হকে পলিটিক্যালি নরকনি एसटी सीट बारिनान बागै आ स्पेसिफिक कक केसा सालाय जाका बसे ना आबैया जों मेनलि जाका चिनि जे एकट दङै थांमानि अ एकट न तुइनो जों कक साव एकट जे तंमानि बबुबु इमप्लिमेन्ट हुया जेरकम इनलाइन पारमिट नि कक 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाल बांग्लादेश नि जारा फाइनाल अब चुक्तियो स्पष्ट सिले दङ अब नन तुइनो जों कक साका अब चिनि चुक्ति अ जे मेमोरियम नि फार्स्ट होस्ते अब सिजा दङै तर पॉइंट नंबर 2 B1 न जों रे दिखाबो আর পরে কাছে जों সিরিয়াল বারিকা ববো পয়েন্ট তাবসুক জরা ইমপ্লিমেন্ট নিয়া খবরিকা তিন দিনই ববো চুক্তি তাও ইমপ্লিমেন্ট নিয়া আবো जों দিকা আবনো কারি जों আর স্পেশাল নোট এ স্পেশাল নোট বি অমতেকা ইসলামই जों আর রে দিকা যাতে বুঝিনান সহজ সঙ্গান মতাখাইনো जों আমনো ইসলামই রে দিকা অর্থ নর তিন বি চুক্তি এটিটিভ চুক্তি নাই নাই দি
abo Google search thaibo man chin thani bo copy tong plangi man no abo tong le chin thani kai সুতরাং আরো দতাই পলিটিক্যাল দাবি কথা কিছনে কইয়া রাজনৈতিক আলাদা যেহেতু চিনো নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন চিনি যে সুপ্রিম মানি গভর্নমেন্ট চিনো যে গভর্নমেন্ট চিনো আমরা তিনজন চিনো তো কক সানাই যেহেতু নন পলিটিক্যাল গাই যেহেতু কাইসা পলিটিক্যাল পার্টি দাবো রিপ্রেজেন্টেটিভ বাবু গলু করো ভাই কাবু নন পলিটিক্যাল ওয়ান্স কই নাই মানে আং পলিটিক্যাল লিডার আং ফাইমানে তো কিওয়াই বিসিনি না ফাইও প্রেজেন্ট তাবো কা আং টিপ্রা মথানি কিন্তু আং অর তো মেন কো করে আং অ্যাডভাইজার হিসেবে যতন তংমান অ্যাডভাইজার হিসেবে তংমান এবং মক চিনি বুবাগরানি পারমিশন নাও এবং দিন অনুমোদন বেনাও চেগো কিওয়াই বিসিনি প্ল্যান গই ভিডিও মেমোরেন্ডাম